Ništa. Majko, ja sam ti spremio ragu čorbu, servirao tebi. Dozvoljavaš limun da stavi? Da, obavezno. Ti voliš limun? Jeste. Ništa, da ti ne uspadne neka koštica. Pazim kroz ruku. I ako upadne, nije problem. Nije problem. Ne. Ruke sam oprao, ne sekiraj se. Wash my hands, don't worry. Da. Samo moment da obrišem prvo ruke. I može bibera malo. Malo bibera. Dobro je. Nećemo preterivati. Ne. I peršunovog lista za kraj. Da izdekoriš. Odlično. Prijatno, majko. Hvala. Dobro? Odlično, po mom ukusu. Ništa ja tu ne bi menjala. Ozbiljno ili me zezaš? Ozbiljno. Dobro, hvala ti. Ako ovako budeš kuvao, boga mi ćeš me razmaziti pod Boga mi. stare dane. Boga mi. 70 godina imaš, puniš ove godine 71. Da. Pa vreme, Godine su samo broj. vreme je da ja kuvam malo za tebe. E, Dosta si ti kuvala. važi. Tako da ljudi, to je to. My mother say my ragu soup is good. That's all for now. This is the beginning of my video and this is the end of my video. Kažemo, ovo je početak će biti našeg videa i Jeste. kraj, završetak našeg videa. Dobro jutro, Dobro majko. jutro. Dobro jutro, sine. Se naspavala? Pa, jesam. Ovako i onako. Da. Danas je 22. februar. Jes. Danas da je tata živ, slavio bi 78. rođendan. Da. Danas ću da, mama, ti danas ne kuvaš ništa, ja kuvam za tebe. Znači, kuvam prvo teleću ragu čorbu, išao sam u mesaru po teletinu i za uveče ću ti praviti pastu milaneze. Odlično. Ti ćeš samo Slažem da se tu sa mnom, eto, da malo sedimo, pričamo i da imat ćemo vremena da pričamo i o tati kasnije. Hello everybody, today is 22 of February and if my father is alive today, he gonna celebrate 78th birthday. He's gonna be old 78 years if he's alive. And I say my mother is gonna make the beef ragu soup. This is actually young beef, say in Belgium, calf. And she is not gonna do nothing. I'm gonna cook for my mother today for this beef ragu soup, and then for the dinner I'm gonna make for my mother pasta milanese. This is gonna be 2 videos today, but we're gonna show you these videos next days. What we're gonna use for this ragu soup is on the table: oil, pepper, salt, maybe 100 grams of peas, 50 grams of rice, a little vegeta, nutmeg, flour for the end with the egg yolks I need. Here is the young beef, celeriac, 2 onions, 3 bay leaves, 3 carrots, lemon, parsley and pavlaka, or you can take some kind of yogurt. Šta nam treba za teleću ragu čorbu? Imamo ovdje oko 450-500 grama teletine, ulje, so, biber, grašak, ima 100 grama ovdje, vama pored je pirinač, možda 50 grama. Ja volim da stavim pirinaču i grašak u moju ragu čorbu, jer volim taj ukus. Malo vegete, stavite ili ne morate. Muskatni orah, treba nam za kraj brašno i žumance, pravit ćemo klasičan lege, znači sa pavlakom i žumancem i zapršku za ragu čorbu. Znači teletina, 2 glavice luka, peršun, 3 lovora, 3 šargarepe i koren celera, limun je ovdje isto i koristit ćemo i limunov sok i koru od limuna jedna renda. Da. Ništa da se ja bacim na posao, pa Naravno. idem da očistim sve ovo, da ogulim i da isečem. Gledajte da isečete šargarepe i seler, koren celera i meso na približene kockice. Znači to vam je najbitnije zbog kuvanja. Tako da, only important is when you are cutting vegetables and meat, celeriac and carrot and meat, try to cut on the same size cubes. Vidimo se za koji minut. Da. Vidimo se. Da. Ovako, isekao sam I cut the carrots and celeriac, almost on the same size cubes. Isekao sam šargarepu i koren celera, gledao sam da bude otprilike iste veličine. Isto sam isekao teletinu otprilike na also I cut the meat on the same cubes.
Isekao sam isto i teletinu i pokušavam da budu iste veličine. Također sam peršunov list skinuo sa drške i dršku sam isto isekao. Ovdje ne znam da li se može vidjeti. Also I cut, I put the parsley leaves here and for the rest I cut here. Ovo ćemo da sjedinimo kasnije. Znači prvo ću isto koru, ako imate rendu, isto uzmite, izrendajte samo koru jednog limuna, operite ga prethodno. Pošto, naravno, ragu čorba ide limun. I poslije ćemo ovaj limun naravno i da koristimo za ragu čorbu. I peel this, how to say, take the skin from the lemon zest. Also I'm gonna add here in vegetables. So dodajem vamo zato što će ovo u istom momentu ići na kuvanje. Prvo ću da dodam ova 2 luka, da ih isečem. Prvo idu u šerpe. Prvo ide malo ulja. Znači dodat ću ulje. I sad ćemo da add little oil. Just I'm gonna cut the onion inside. Ništa, sad ćemo da isečemo luk na sitno. Ne treba vam nikakva blender ili s čime već ljudi rade, nema potrebe, znači uzmete lepo i sečete i to je to. Znači 2 luka ćemo da dinstamo prvo malo. Ja kad luk dinstam, first I'm gonna add onion, bay leaves direkt. 3 lovorova lista sam ubacio odmah, 3 puta i Bog pomaže. Sa lukom, znači ja ubacujem lovor odmah i onda će ići teletina, znači par minuta kad da postakleni, onako što bi rekli, onda će ići teletina unutra isto na par minuta da promijeni boju. I onda nalivam nekih litar, ovo je velika šerpa od nekih 5-6 litara. I onda nalivam možda litar i pol vode da pređe preko mesa i luka. I to kuvam tako, na pola ga onako poklopim i kuvam tako 30 minuta. Posle 30 minuta dodajem ovo povrće unutra i onda nalivam ostatak vode isto vrele, da onda kuvamo povrće, znači 30 minuta narednih. I onda posle toga ubacujem grašak i pirinač u isto vreme. Jer pirinču ne treba puno i ovaj grašak isto mislim da u 10 minuta su spremni. I onda pripremam, uzimamo žumance, pravim zapršku, napravim gustinu koja mi odgovara. I onda uzimamo žumance i jogurt pavlaku i pravimo onaj klasičan legir. I na kraju peršunov list isečemo, bacimo so, biber po želji i muskatni orah ako volite stavite, ako ne. Ne morate ni pirinač, ne morate ni grašak. Jednostavno ja sam kuvao na milion načina i kuvam već, za ove moje 47 godina, kuvam već 30 godina i meni se najviše sviđa ova verzija. Inače, kao što sam rekao u jednom od videa, moj otac je bio isto, on je bio kuvar, vrhunski kuvar, kuvao je stvarno zaista vrhunske paprikaše, gulaše, znači to su bili i kotlići i kazani i za 100 ljudi, i za 200 ljudi, i za 50 ljudi je kuvao, znači kogod je nešto pravio, njega je zvao. Biće jedan od videa, samo da vreme dozvoli da mogu napolje, kad bude vreme dozvolilo da mogu da izađem napolje, onda ću da skuvam jedan dobar kotlić.
Još jedna polutka luka. Znači, vreme pripreme kompletno, kad počnete da kuvate dok ne završite, to je nekih sat i 15, sat i 30 minuta. Ali teleća ragu čorba je za mene zakon. Da li je leto, da li je zima, znači nebitno mi je totalno. Mogu je jesti stvarno uvijek i svi je volimo. To je to. Za sada. Znači, ubacio sam malo ulja, 3 lovora i 2 glavice luka. I add here little oil, 2 onions and 3 bay leaves. We are going now start with the cooking slowly. Many people is not doing this, but me, yes, same moment. I add the salt because salt is gonna help you to all this water from onion go faster outside. Ja stavljam so odmah, ne, mnogi ne, zato što će so da mi pomogne da se luk oslobodi vode što pre. Ništa, idemo ovo da uradim par minuta, kad bude luk spreman prebacit ću kameru sa ove strane, onda ćemo da snimamo direktno kad budem spuštao meso i sljedeći korak po korak. Vidimo se za par minuta. Sad, kao što sam vam rekao, prebacio sam ovdje kameru. Malo promešamo, ovo je ok. Znači, ovo je moment kada ubacujemo teletinu unutra. Znači, teletina je unutra. Isto ja postupam sa mesom kad pravim teleću ragu čorbu, kao i sa lukom. Posolim odmah malo. Biber kasnije, so biber po želji i volji. Znači isto sad ćemo ga samo termički obraditi toliko da promeni boju, da pobeli. I onda dodajemo 1 litar i litar i po ključale vode. I kuvamo to polu poklopljeno 30 minuta. I nakon 30 minuta dodajemo ovaj miks. Vidimo se za koji minut. To je to. Evo nas nazad. Kao što sam rekao, meso je promenilo boju, kao što vidite. I sad samo nalivam nekih litar i po ključale vode. I ništa, polu poklopljeno. Evo ga, litar i po vode je bilo u ovome kuvalu. I ovako ga ostavljam narednih 30 minuta. Tada ćemo da dodamo ovo, ako vidite ovdje sa strane, povrće i opet da nalijemo ostatak vode. Vidimo se za nekih 30 minuta. Pa vraćamo se nazad. Kao što sam rekao, pola sata. I dodajemo povrće. Nalivamo s vodom i možete onda, kao što sam rekao, po želji so, biber, vegeta. Nemojte pretjerivati dok ne završite do kraja, pošto je ovo samo baza. Sada što kaže gradimo ukus, a onda kad budete završavali čorbu, onda je možda i najbolje da se začini kako treba do kraja po vašem ukusu. Ništa, to je to. Na pola poklapamo i još 30 minuta vidimo se za pola sata onda. Well, sorry, I forget to say in English. Just vegetables now inside and 1.5 liters hot water, boiled water. And just cover like this. And we're gonna cook still 30 minutes and then we're gonna finish this beef ragu soup. See you later. Evo nas nakon nekih 30 minuta nazad. To je moment kada dodajemo unutra otprilike 100 grama graška. I ubacujem 50 grama ovog pirinča. Evo ovako, neću, a sve ću, može.
I ovo kuvam nekih 10 minuta i onda se vraćamo nazad. Vidimo se za nekih 10. I just add inside the piece and rice after half hour cooking these vegetables, and now we're just gonna cook them for 10 minutes and then we are coming back to finish this beef ragu soup. Moja supa, ova baza što bi rekao, je gotova. Ja sam prebacio, to savjetujem svakog iz velike, mislim neću praviti legiru u 6 litara šerpu, nego prebacim na primjer koliko je litar i koliko nam je dovoljno za danas. Sad ću napraviti zapršku i legir i da spustimo ovu količinu koju ćemo pojesti danas. Znači, sklonimo supu, ovdje sam nalio malo ulja, par kašika ulja u ovu šerpicu, smanjit ću temperaturu. I tu ćemo da dodamo otprilike, šta ja znam, ajde počnemo sa jednom kašikom punom, može 1,5. Pa ćemo da vidimo kako bude išlo, da li treba dodavati, samo da ga napravimo zapršku, nju spuštamo u čorbu, isto pomalo, koliko nam bude bilo dovoljno, to sami sebi napravite gustinu kako želite. I onda ćemo da odvojimo žumance od belanceta. Žumance nam treba za legir, to je klasika ono. Mislim, ja sam slušao, sad ne znam koliko je istina od starijih tamo ljudi, kažu pre se legir servirao direktno u tanjer, znači žumance izmućeno sa pavlakom se serviralo u tanjer i onda se čorba donosila pred gosta i onda se nalivala u taj tanjer. Sad, da li je to istina ili nije, ne znam, ali ja ću praviti sad ovu zapršku, nju spuštamo, opet ću da vratim supu, ragu čorbu vamo, teleću, spuštamo unutra pomalo da napravim gustinu koja meni odgovara i onda uzimam žumance i pavlaku, pravimo legir i završavamo. Znači, ovo mislim da će biti dovoljno ovdje što ima na ovu količinu. Ja isto koristim ovu žicu za jaja i u čorbi isto kad dodam, evo već peni, ovo je dobro. Sad uzmem neku krpu, možda je šerpa vruća. Verovatno jeste, pošto je mala. I znači spuštamo nju ovdje pored, vraćamo ovo i znači nalivamo unutra koliko ko želi da napravi gustinu. Ja ne volim da to bude baš pregusto, pošto će ići tu još jedno žumance, to jest 2 žumanceta i 1-2 kašike pavlake, ali mislim da komad teletine na mostu unutra zarobljen, evo izašao je. Mislim da, a čekat ćemo malo da baci ključ, da ćemo moći da ocenimo bolje. Mislim da je ova gustina sasvim dovoljna. Uzmem kašiku, da vidim kašiku bolje. Mislim da će ovo biti sasvim dovoljno. Sad pogledam na kašiku. Možda zrno. Pomešamo dobro. Malkice. Znači ja sam ovdje stavio možda 3-4 supene kašike suncokretovog ulja i dodao sam neki kašiku i po, pošto sam tamo izmerio 2 pune u vrh, pa ostalo je nekih malo jače od pola, znači kašika i po je. Ok, I add in this small pot here the oil and flour. I make this how we say zaprška, and I add here in the soup to make because it was classic soup like liquid, and we must make ragu soup. Ragu soup is more to be not sauce, but you don't need to
totally liquid. Now we're gonna make the lager. Lager is made with egg yolks and with the pavlaka or some kind of yogurt what you use. Ništa, ovo je za mene dobro. Ja sam već dodao ovdje i muskat. Muskat sam dodao. I add nutmeg already. Just gonna finish now with the salt. And a little of pepper, malo soli i bibera mi fali. Da završim moju čorbu. I onda ćemo dalje, ja ću da ugasim ovu vatru. I'm gonna put this fire down. And just I'm gonna make now the lager and add inside the shake. Ok, ljudi, idemo. I add here 2 eggs. I just need the egg yolk. Treba mi samo žumance. Mark, from my friend Mark in Aurora, he buy me last time this fish to take the egg yolk. We're gonna check now, Mark, this is working or not. Moj prijatelj Mark je i Aurora, njegova supruga su mi kupili ovu ribu. Sa ovim ustima otvorenim, navodno s njom mogu da izvučem žumance i da prebacim. Evo, nisam koristio do sada, sad ćemo da isprobamo da li funkcioniše kako je i rečeno. Op. Yes. Opa. Op. Boga mi, Mark, is good. Ne da funkcioniše, nego ubija. Is working very good. Dobro, pravimo lager. Uzmemo žicu. We're gonna mix 2 egg yolks and maybe 2 tablespoon of pavlaka or yogurt. Ja spuštam 2, pošto su 2 žumance, tako je jedno možete jednu. Nećete pogrešiti sigurno. Umišljam sam ruke i ništa da ovo sjedinimo sve. Spuštamo našu ragu čorbu da promešamo. We're gonna just shake this and add in our beef ragu soup. This is the lager, this is classic school, old school. And then we're gonna cut parsley. Ovo je klasična stara škola lager. I onda ćemo da dodamo samo peršnov list. Ajde pomerimo ovdje, pošto ću seći još peršun. Meni se ova gustina sviđa. Znači do vas je kako želite. I ništa, ja spuštam sad lager unutra. We're gonna add now this and just a shake good. Da see what is gonna be. Da vidimo šta smo napravili. Da poslužim teleću ragu čorbu moja majka da proba. Danas specijalno kuvam za moju majku. Evo, ovo je bolje od ovoga. Mene, ako pitate, nema potrebe. Supu sklanjamo ovdje. Ragu čorbu, ne znam što tamo govorim, supa. Uzet ćemo ovako jedan deo peršuna, ali treba nam sve. Seckamo peršun, od volje vam je sitnije, krupnije i tu. Mislim, so, biber i začin i ove stvari, o ukusima ne vredi raspravljati ko kako voli. Od volje mu. Evo ja ću ovako da stavim. Ako mene pitate, to je to. Ovdje ovo malo ću da ostavim kad budem poslužio sad za moju majku na tanjir. Sad ću samo ovo da promešam ovdje malčice. Evo ovako. I ako mene pitate, ova moja teleća ragu čorba je
gotova. Idem da poslužim i vraćam se sa majkom nazad. Ništa, majko, ja sam ti spremio ragu čorbu, servirao tebi, dozvoljavaš limun da stavi? Da, obavezno. Ti voliš limun? Jeste. Ništa, da ti ne uspadne neka koštica, pazim kroz ruku. I ako upadne, nije problem. Nije problem, Ne. ruke sam oprao, ne sekiraj se, wash my hands, don't worry. Da. Samo moment da obrišem prvo ruke i može bibera malo, Malo pipera. Dobro je. nećemo preterivati Ne. i peršunovog lista za kraj. Da izdekorišem. Odlično. Prijatno, majko. Hvala. Dobro? Odlično po mom ukusu. Ništa ja tu ne bi menjala. Ozbiljno ili me zezaš? Ozbiljno. Dobro, hvala ti. Ako ovako budeš kuvao, boga mi ćeš me razmaziti pod Boga mi. stare dane. Boga mi. 70 godina imaš, puniš ove godine 71. Da. Pa vreme, Godine su samo broj. vreme da ja kuvam malo za tebe. Dosta si ti kuvala. Važno. Tako da ljudi, to je to. My mother say my ragu soup is good. That's all for now. This is the beginning of my video and this is the end of my video. Kažemo, ovaj početak će biti našeg videa i Jeste. kraj, završetak našeg videa. Tako da ljudi, šta da vam kažem, zapratite naš kanal, možda vam se svidi neko jelo, možda se nađete u nekom jelu, možda niste sigurni kako da ga spremate, možda vam se baš sviđa i ovaj način na koji mi pripremamo ovo, to jest ja danas. Ništa, ovo je ručak i večeru spremam za tebe pastu milaneze. For dinner I gonna make for my mother pasta milaneze, this is gonna be next video. Ćao ljudi, vidimo se. Ćao. Ćao, prijatno. Hvala.